जय श्री जगन्नाथ मार्गशीर मासर पंचम पाली गुरुवार अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज मार्गशीर पूर्णिमा शेष पाली माँकर माण आ बसब ना पुणी एक वर्ष को अपेक्षा आम जो गेंडु फूल लगे से फूल फुटी माँ सेवार आम आज से फूल को अर्पण करूँ से बहुत खुशी। आपण ये गछ कथा पचारुले ये हूँ गुआ गछ आमर बारी रे गुआ आंब पणस नड़िया ये सब गछ रही से गछ भी आम टिके आपन को देखई दीचु कहीं आपणकर ही प्रश्न थिला कि केबे आपण घर देखांतु घर आम केबे आपन को निश्चय देखई देबु। एबे केवल गछ देखा समय किछिटा गछ आम देखई दीचु। आम सोरिष मंजी बुणी आई आशारे कि सोरिष फूल फुटब माँ को आम पिंधे देबु। सोरिष पत्र हो गले आम शाग भाजिकी माँ को भोग लगेबू। तो से आशा पंचम पाली रे आमर पूरण हैला। से फूल गोटे केंडा हेउ बा दी केंडा हेउ फूल फुटिला एवं जेतिकी शाग थिला सेतिकी शाग आमे माँ को भाजिकी भोग मध्य लगेइछु। आज ये सोरिष फूल देखिबा पई एते सुंदर आउ सतेज रहिछि। आमे बजार रु मध्य फूल किनिकी आनी थाउ किंतु जेहेतु संध्या रे किना हेकि आसे बुधवार दिन संध्या रे माँ को पूजा बेलू से टिके झाउली पड़ी थाए किंतु निजे लगेइथिबा गछर फल फूल से सबुर अलग प्रकार गोटे खुशी रही थाए कि आम निजे लगे और ठाकुर सेवार अर्पण कर पार्लु। एबे आम सोरिष शाग भी नहींचु माँ भाजवाई शाग भजा दधी कड़ी अन्न तो ये सब किछि माँकर भोग अर्पण करा जाई सारी जेहेतु पंचम पाली तेणु माँ को तो निश्चय ये सोरिष शाग जेहेतु होइछि निश्चय शाग भजा दधी कड़ी अन्न पुणी थरे अर्पण करा जिवो। पुणी थरे सबु प्रकार चकुली जेमिति बुढ़ा चकुली सरू चकुली जहाँ जहाँ सब पिठा करा जाए सबुतिर गोटे गोटे करा जाए कि आज अर्पण करा जिवो। एई पंचम पाली रे बहुत लोक माण उद्यापन करूछन जो मानक घरे माण उद्यापन अछि से माने सिजा मंडा माँ को भोग देकी माण उद्यापन करूछन। आम घरे उद्यापन नाही किंतु माँ को सब प्रकार पिठा भोग लगे। फूल कुंडरे ही आश्विन मासरे आपण सोरिष जदि बुणी देबे से सोरिष रु फूल आउ शाग आपण दुईटी जाक पाई परिबे। आम एठी पूजा पाई मांकर फूल किछि नेइचु। द्वार बंधरे आमे जो चिता पकेइचु मुख्य द्वार बंध से चिता आपन को देखई देइचु। ए पाली आमे जेहेतु उद्यापना पाली बा मांकर उठिबा पाली तेणु आमे टिके कम कम चिता पकाऊ एवं सज चिता पकाऊ। माँ आम घरे बसी रुहंती माँ बसीचंती सेथि पई ब्राह्म मुहूर्त उठी गाधो पाधो सारे आग चिता पकई देइथिलु द्वार बंध सब पोछा पोछि करी। मांकर पूजा पई एठी सब सामग्री रहिछि बासन माजिकी आमे रखी देइचु। द्वारबंधर पूजा करी द्वारबंध सम्मुखरे आमे दीप प्रज्वलित करिथाउ। एभली भाबरे कलश उपरे एठी कलश बसी न थाए केवल दीप बसी थाए। एमती आंब डाल देले आमे देखि थाउ कि सुंदर देखा जाउछि आखि को तो सेथि पई आमे एमती कलश उपरे दीप रखि थाउ। श्री लक्ष्मी नृसिंहंकर पूजा करा जाई थाए द्वारबंधरे। सिंदूर हलदी अक्षत फूल दुब बरकोली पत्र देकी द्वारबंधरे आमे पूजा करिथाउ। पूजा कर सारा पर द्वारबंध सम्मुखरे प्रभु श्रीमन नारायणकर यही पाषाण विग्रह अछंती। यही पाषाण विग्रहंकर पिठी नाही सेथिपई से प्रतिष्ठित नुहंती। आमे एते बड़ विग्रह पूजा करूछु बोली बहुत लोकंकर प्रश्न रही थाए। ए विग्रह जेहेतु प्रतिष्ठित नुहंती नियम अनुसार तांकर पूजा होए नाही। जेउ स्थान रे से बसीचंती सेठी आमे तुलसी रखिकी तुलसी ऊपर तांको आमे बसीचु कोनोसी नकारात्मक शक्ति घर को प्रवेश करि परिबे नाही। सेथिपई अप्रतिष्ठित विग्रह मध्य घरे रुहंती नाही सेथिपई मध्य आमे तुलसी रखीचु तांको पाखरे। ए विग्रह आमे केउ परिस्थिति रे किनिथिलु आमे गोटे दुकान को जाइथिलु पट्टचित्र पाई तो से दुकान जे करचंती से कहिले कि ए विग्रह बिक्री हेउ नाही बहुत दिन रु रहिचंती किंतु बिक्री हेउ नाहंती एक प्रकार चिड़चिड़ा हेकी से कहिले। तो आमर जेहेतु इष्ट हेउचंती प्रभु श्रीमन नारायण तेणु आमको कथाटा बहुत बाधी थिला आमको बहुत कष्ट लागिथिला कि प्रभु विग्रह को चिड़चिड़ी हेले आ बिक्री हेउ नाही बोली कहिले। तो आमे सांगे सांगे कहिदिलु कि आमे ए विग्रह को नेबु आ सांगे सांगे एडवांस देकी से माने सांगे सांगे तांका ठारू विग्रह किनिकी आनिथिलु। बहुत खुशी लागे प्रभु को मुख देखिबा पई हस हस मुह सब बळे प्रतिष्ठित नुहंती किंतु जहाँ कहते ना निजर स्नेह ममता और भल पाइबा देले पत्थर भी तरली जाती तो सेमिति आमको लगे कि प्रभु आमर एठी विराजमान करछंती आ तुलसी आमे तांका पाखरे सब बळे रखि थाउ। अर्पण करिबा उद्देश्य रे नुहे केवल नकारात्मक शक्ति तांको छुई परिबे नाही सेथि पई
ନିଜେ ଲଗେଇଥିବା ଗଛର ସୋରିଷ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଲୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଫୁଲ କେତେ ସତେଜ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା। ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଘରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୋରିଷ ଫୁଲ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଚେକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କିଛି ଇମୋଜି ଦେଇକି କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭଲ କାମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇକି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥାଉ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ପାଟି ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଅଜାଣତରେ ପାପ ହେବ ଏବଂ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏମିତି ଲେଖିବାର କାରଣ, ଆମେ ତୁଳସୀ ରଖିଥିଲୁ ମାଙ୍କ ପୂଜାର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଥିଲା, ପଞ୍ଚମ ପାଳି ମାଣବସାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ତୋଳିକି ରଖିଥିଲୁ। ତୁଳସୀ ସହିତ ଦୟଣା ବି ରଖିଥିଲୁ। ତ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଦୟଣା ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ ବହୁତ ସହଜରେ କହିଦେବ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘରେ ବସେଇଛୁ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ତୋଳିବୁନି। ମାଣବସାରେ କଣ କେବଳ ମା ପୂଜା ପାଇବେ? ଘରର ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ମାଣବସା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମ ଘରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠାକୁର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧେଇବେ, ସବୁ ଠାକୁର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବେ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଫୁଲ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ଆଳତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ, ଭୋଗ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଯିବ, ସବୁ ସରିଯିବ, ଅନ୍ୟ ଠାକୁରମାନେ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। ଆମ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାରାୟଣ ଶିଳା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ହୁଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଘରକୁ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଦୟଣା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ମାଣ ବସି ରୁହନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଆମେ କରିଥାଉ ଏବଂ ମା ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମାନେ 7 ଦିନ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 8 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ପୂଜା ପାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ସେଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ 5ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ଆଳତି ହେଇଯିବ, ଭୋଗ ଲାଗିଯିବ, ତାପରେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। 5:30 ଭିତରେ ଟିକେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଉ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଲା ବେଳକୁ ତ 7ଟା 8ଟା ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପୋଛା ପୋଛି କରି ସାଇଜ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ଆଜି ମାଙ୍କର ଉଠିବାର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆ ମୂଳା ସୋରିଷ ଫୁଲ ସବୁ କିଛି ଲାଗି ହେଇଛି। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର, ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର, ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୂଳା ସୋରିଷ ଫୁଲ ଏସବୁ ଲାଗି ହେଇଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫୁଲ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଛି, ସୋରିଷ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି। ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇକି ଫୁଲ ଏସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାଉ, କିଛି କାମ ଆମେ କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ କିଛି କାମ ଆମର ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ରଖିଛୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଝୁଣା ଗୁଗୁଳ ମିଶେଇକି ନଡ଼ିଆ କତା ଉପରେ ଆମେ ପକେଇକି ରଖିଛୁ। କିଣା ଧୂପ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାର ବାସ୍ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପୁରାତନ ଧୂପ ଆମର, ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିୟ ସିଆ ଧୂପ ଆମର, ତେଣୁ ତା ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ଧୂପ ସଜାଡ଼ିଛୁ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସ୍ନାନ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧିବେ, ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କର୍ପୂର ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ତୁଳସୀ ଦୟଣା ଦୁର୍ଲଭା ଶମୀପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଏସବୁ କିଛି ପିନ୍ଧିକି ସଜ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଝୁଣା ଧୂପରେ ଆଳତି କରାଯାଉଛି। ଝୁଣା ଧୂପରେ ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ପୂର ଆଳତି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ପୁରୁଷମାନେ ମାଣ ବସେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏ କଥାଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟିକୁ କିଛି ଲୋକ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ? କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାରଣ ଅଛି କି, କୌଣସି ପୁରାଣରେ ବାରଣ ଅଛି କି ପୁରୁଷ ଏ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କେବଳ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ ସାନ ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଦାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ଲିଙ୍ଗଗତ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେବୀ। ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାରଣ କରିବା? ସଂସାର କରିବା ସମୟରେ
जो महिला माने विवाह करिके आसुचंती समय क्रमे से गर्भवती हेले तांकर संतान प्रसव हैला से समय तांकर बहुत गुड़िए शारीरिक समस्या देखा जाए खास करिकी हार्मोनाल डिसऑर्डर जेमती कि थायराइड हेबा सुगार बाहरिबा बीपी बाहरिबा आहुरी पाद बहुत लोकंकर पाद प्रोब्लेम बाहरे कि सेमान चाली पारंती नहीं प्लांटर फासाइटिस बोली गोटे डिजीज अच्छी जो डिजीज पाई खाली पादरे चलवा बहुत कष्ट हुए बहुत गुड़े डिजीज अच्छी आप सर्च करेंगे तो से सब आप पाइबे जहाद्वारा लोक मैंने बहुत शारीरिक कष्ट भोग करती तो से समय पति पत्नी को एवं पत्नी पति को जदि साहाय्य करेंगे ताहले कौन खराब जिनस एसबू ठाकुर पूजा केवल घरर बोहूं करा जाई न थाए घरर प्रत्येक सदस्यों करा जाई थाए ये समग्र संसार पई करा जाई थाए पूरा दुनिया पई करा जाई थाए तेणु समस्तंकर मंगल कामना करी प्रत्येक आत्मा पूजा करूचंती कौनसी गृहस्थ नुहंती आ जदि भी आपण निजको जने केवल गृहस्थ भाबुचंती गोटे गृह सीमित भाबुचंती आपण को गृहर उन्नति पाई आपण पुरुष को प्रथम पूजा सिखांतु पुरुष जदि श्रृंखलित न हेबे केवल नारी श्रृंखलित हेले आपण को घर श्रृंखलित हे परिबो नाही किंबा केवल पुरुष श्रृंखलित हेले नारी विशृंखलित हेले मध्य घर आपणकर श्रृंखलित हो पारिबो नाही उभय को श्रृंखलित हेबा पई पड़िबो पुरुष मानकु छोट बेल ठारू आपन को छोट पिलांकु छोट बेल ठारू पूजा चरणामृत पाइबा ठाकुरंक पाखरे स्नान करिके जाइकी मुंडिया मारिबा धीरे धीरे पूजा करिबा सिखेबा अभिषेक सिखेबा बेलपत्र केमिति अर्पण करिबा तुलसी केमिति तोलिबा तुलसी केमिति अर्पण करिबा ए सब धीरे धीरे सिखेबा उचित पुरुष माने सब किछि सिखिबार अर्थ नुहे कि से माने सब बेले पूजा करिवे जदि तांकर काम से भलिया कि तांकु राति रे नाइट ड्यूटी करबाकू पडुची ताहले से तांकर सोई रहिबे सकाळ उठिकी पूजा करि परिबे नाही मनुष्य सब काम सिखिबारे कोन असुविधा जदि केबे कोनोसी खराब परिस्थिति एमिति हेला कि निज पत्नीकर देह बहुत खराब अछि किंतु मानबसा पड़िला तो एमिति परिस्थिति रे पुरुष माने से कामटी को चलई नहीं पारिबे जदि शिखिथिबे तो करिबे जदि शिखि नथिबे ताहले कोन हेबो पुरुष माने बाहर काम करती धन उपार्जन करती जो धन द्वारा परिवारर जेते जन अछंती सेमानकर उदर पोषण हेबो पेट केमिति पुरिबो सेमिति महिला माने घर भितर रहिकी परिवार को सजाड़ती परिवार को श्रृंखलित करती धर्म परंपरा ये सब जिनस को सेमाने पालन करिथांती किंतु पुरुष माने जदि ए सब जिनस को सम्मान ही देउ नथिबे ताहाले परिवार सदस्यों भितर से पुरुष तो आसुचंती नहीं जदि से पुरुष निजे श्रृंखलित नुहंती निजे संस्कृति परंपरा धर्म एसबू को मानु नाहंती ताहले से तांको पिला मान को कौन उपदेश दे पारिबे जणे पुरुष जेतेबेले गृहस्थ धर्म रे रहुचंती जणे गृहस्थंको पाई जो नियम रहिछि ताहा से पालन करिवे गृहस्थ धर्म बा गृहस्थाश्रम ए विषय रे आमे केउठु जानि थाए आमर धर्मशास्त्र रु ही जानि थाए जो व्यक्ति निज धर्म एवं धर्मशास्त्र को सम्मान प्रदान करू नथिबे सी गृहस्थाश्रम विषय रे किछि जानि परिबे नाही प्रथमे धर्म को जानिबा को पड़िबो धर्म एवं धर्मशास्त्र को सम्मान देबा को पड़िबो तापरे आमे शास्त्रीय नियम को मानि परिबा गृहस्थ मानकर प्रथम कर्तव्य अतिथि सेवा नारी को सम्मान प्रदान करिबा नारी को जदि सम्मान प्रदान करुथिबे ताहले माँ भौणी पत्नी कन्या समस्त को सम्मान प्रदान करिवे पड़िसा घर रे झियो हुंतु बा जे कोनोसी झियो हुंतु प्रत्येक नारी तांको पई सम्मान निया हेबे जहा द्वारा से माने परकिया प्रीति करिवे नाही गर्भाधान संस्कार द्वारा से माने गोटे सुसंतान को गर्भस्थ करबा पई चेष्टा करिवे एमिति नुहे कि जेते गर्भ धारण कले मन इच्छा गर्भपात कले गर्भपात करबा केते बड़ पाप ये सब विषय से मानकर बिल्कुल धारणा रहिबो नाही जदि पुरुष माने हमर धर्मशास्त्र को पढ़िबे नाही बा जानिबे नाही प्रथम कथा हेउची जदि धर्मशास्त्र को सम्मान देबे ताहाल तो पढ़िबे ताहाल तो जानिबे विवाह पूर्वरु आजिकली केते झियो अछंती जो माने गर्भ धारण करूचंती सेते पई जो पुरुष माने दायी से माने जदि जानिबे से विषय रे कि विवाह पूर्वरु कोनोसी महिला को स्पर्श करिबा केते बड़ पाप आम धर्मशास्त्र रे सब बारण करा जायछि से माने से सब करिबे नाही सेमिति कन्या माने मध्य जेतेबेले जानिबे कि विवाह पूर्वरु निज शरीर को अन्य को दान करिबा गोटे बेश्यार कार्य से माने भी करिबे नाही रोग बढ़ी बढ़ी बड़ हुए जदि प्रथमरु
ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାରୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦିଗରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଶୁଣିବ, ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ସମ୍ମାନ, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ତା ଭିତରେ ରହିବ। କୋଉଟା କଲେ ପାପ, କୋଉଟା କଲେ ପୁଣ୍ୟ। ପାପର ଭୟ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସିବ, ସେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧୁରିଯିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। କେହି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା କି କିଏ କେତେ ଖରାପ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଏମିତି ଭାଷା ଯାହାକୁ ମାନେ ପଢିକି ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଛୁ, ଲୋକମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେଣି। ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କାହିଁକି ନା ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ମୂଳରୁ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଠିକ ରହିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବେ, ସେ କେବେ ବି ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା, ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତି କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଆମ କଥା ରଖିବା। ଏଠି ଅଭାଷା କହିଲେ, ଅଭଦ୍ରାମୀ କଲେ କଣ ହେବ? ଏମିତି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଯୋଉ ଇମୋଜି ଦେଇକି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କେବଳ ଖରାପ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ। ଏମାନେ କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂଯମତା ତ ଦୂରର କଥା, ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ସଂଯମତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିବାର ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଏମାନେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା କଳୁଷିତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ ବା ନାତି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୂଜା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଯିଏ ବି ହରିଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି କୁପଥଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମାଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ନିଆଯାଇଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ମା ଯେଉଁ ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିବେ, ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିବେ। ଯଦି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ କେବେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଣବସା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବେ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗୃହରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିବାସ କରିବେ। ମାଣବସା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ଦୀପାବଳି ପୂଜା, ଏ ସମସ୍ତ ପୂଜାରେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖା ଅଛି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଉଭୟ ପୂଜା କରିବେ। କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶିକି ଯଦି ଆମେ ହଂସକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବା, ହଂସ କେବଳ କ୍ଷୀରକୁ ଛାଣିକି ପିଇଦେବ, ପାଣିକୁ ଛାଡିଦେବ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛୁ, କୁମାର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ବୁଝିବା ଲୋକ ଯିଏ ବୁଝିଯିବେ, ନ ବୁଝିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହରି ଭରସା। ମତେ ତ ସବୁ ବାର ଲାଗେ ଗୁରୁବାର, ମତେ ତ ସବୁ ମାସ ଲାଗେ ମଗୁସୁର। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବଢି ଚାଲିଥାଉ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।